کہ آپ عملی شکل دیکھ رہے تھے فروغ علم اور جدید ٹیکنالوجی کی، اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اور واسٹ ایکسپلینیشن کے لیے جناب رضوان ربانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں۔ جناب صدر، معزز مہمانان اکرام اور عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ابھی عطاء الرحمن نوری صاحب اغراض مقاصد پیش کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ڈیجیٹل نظریہ کیا ہے انہوں نے وہ پیش کیا، اور ہمارے آج کے چیف گیسٹ محترم ایم ایل اے صاحب کے ہاتھوں اس ڈیجیٹل یوٹیوب چینل کا اجرا ہوا۔ میں عطاء الرحمن نوری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا ہوں۔ وہ جب ڈیجیٹل نظریہ پیش کر رہے تھے تو ان کی باتوں کا مطلب تو یہی نکلتا تھا کہ بات اب تک یہ سمجھنے سے میں قاصر ہی رہا، بات اب تک یہ سمجھنے سے میں قاصر ہی رہا، علم والے ہیں بہت پھر بھی جہالت کیوں ہے، علم والے ہیں بہت پھر بھی جہالت کیوں ہے، اپنی حالت کے ہم ہی آپ ہیں ذمہ دار، بے وجہ غیروں سے پھر ہم کو شکایت کیوں ہے، بھول ماضی کو بنا اپنا ہنسی مستقبل، میرے بھائی تیرے چہرے پہ ندامت کیوں ہے۔ اور موصوف کی شخصیت سبھی جانتے ہیں، چار مصروں میں ان کی شخصیت کے تعلق سے بتلانا چاہوں گا کہ ہزار طرح کے خود پر عذاب دیکھوں گا، ہزار طرح کے خود پر عذاب دیکھوں گا، میں جب بھی کوئی تازہ گلاب دیکھوں گا، میں اتنا عام کروں گا ہنر چراغوں کا، میں اتنا عام کروں گا ہنر چراغوں کا کہ ذرے ذرے میں ایک آفتاب دیکھوں گا۔ یہ اس آفتاب کا ایک ذرہ ہے جو آج کی اس تقریب میں پیش ہوا۔ آئیے آڈیو آرٹیکل نمبر 1 جو موصوف نے یوٹیوب چینل پر پیش کر چکے ہیں موصوف، آپ جب بھی یوٹیوب چینل پر جائیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس پر موجود جو آڈیو مواد ہیں آپ اسے بھی دیکھیں۔ سب سے پہلا جو ان کا لیکچر تھا وہ تھا CBSE نیٹ امتحان کی اہمیت، تبدیلیاں، پیپر کا طریقہ کار اور نصاب کی معلومات۔ یہ سننے کے بعد ایک طالب علم جو گریجویشن کر چکا ہے اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اتنا مفصل انداز میں اختصار کے ساتھ بہترین طریقے سے انہوں نے اپنے لیکچر میں ساری باتوں کو سمویا ہے۔ آپ جب سنیں گے تو آپ بھی انہیں مبارکباد پیش کریں گے۔ دوسرا جو ان کا آڈیو آرٹیکل پیش کیا گیا یوٹیوب چینل پر وہ ہے CBSE نیٹ امتحان میں اردو مضمون کا نصاب۔ جس طریقے سے اردو زبان کے طلبہ و طالبات کو کوئی رہنمائی میسر نہیں آ پاتی، تو اور جیسا کہ عطاء الرحمن نے کہا تھا کہ جو ہمارے سینئرز ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے جو بھی طالب علم یوٹیوب چینل پر جا کر اس کو سرچ کرے گا وہ مکمل طریقے سے اردو نصاب کے تعلق سے معلومات حاصل کر لے گا۔ تیسرا جو ان کا لیکچر ہے وہ اردو ہی زبان و ادب پر مشتمل ایک عنوان ہے، ترقی پسند تحریک، اردو ادب کی اولین تحریک۔ اس عنوان پر انہوں نے مفصل طور سے اس میں بیان کیا ہے۔ چوتھا جو ان کا لیکچر ہے وہ ہے NH سیٹ امتحان کی اہمیت، پیپر کا طریقہ کار، اہلیت، شعبے، مضامین، سینٹرز اور ہال ٹکٹ کی معلومات۔ اس لیکچر پر میں موصوف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں الف سے لے کر یہ تک، الف سے لے کر یہ تک کی ساری معلومات اس میں بیان کر دی ہے کہ جس طریقے سے نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے NH سیٹ جو مہاراشٹر لیول پر منعقد کیا جاتا ہے، مہاراشٹر گورنمنٹ کی طرف سے انعقاد اس کا ہوتا ہے، اس میں بھی موصوف نے بہت ہی عمدگی سے جو ہے سارے مفصل انداز میں ساری تفصیلات بیان کی ہیں۔ پانچواں جو ان کا لیکچر ہے اردو زبان کی پیدائش سے متعلق اہم نظریے اور لسانیات سے متعلق اہم کتابیں۔ اسے بھی جب آپ سنیں گے دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ ایک
अताउर रहमान नूरी साहब के फर्द ने क्या कुछ तारीखी काम अंजाम दिया है। छठा जो लेक्चर इनका है वो है CBSE नेट इम्तिहान में उर्दू मजमून में लिसानियत पर पूछे गए 18 पेपर्स के सवालात के जवाबात। एक ज़बरदस्त ज़खीरा उन्होंने किया है और उस ज़खीरे को उस एक आधे घंटे के एक वीडियो में, एक ऑडियो में उन्होंने समो दिया है, जिसकी वजह से जो है तालिब इल्म को काफ़ी राहत मुयस्सर आएगी। सातवां जो उनका लेक्चर है वो है उर्दू असनाफ अदब की अव्वलियात। सबसे अव्वल क्या था, कैसे था, इस लेक्चर से आपको उसमें मालूमात मिलेगी। आठवां जो लेक्चर था ये यकीनन हालात हाजरा की अक्कासी करता था कि आप जब भी आज भी उसको सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि मौसूफ ने बड़ी ही अर्करेजी के साथ जो एक बर्निंग इशू इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में जारी है, राजस्थान और गुजरात इसकी लपेट में है, और वो है फिल्म पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की हकीकत। इसमें जिस अंदाज से फिल्म को बनाया गया है उसमें मुसलमान शख्सियत को जिस गलत अंदाज से पेश किया गया है उसकी मौसूफ ने भरपूर उसका कता किया है। और मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावती से उन्होंने इक्तसाबात हासिल करके उसमें एक तारीखी काम अंजाम दिया है और बहुत ही तफसील से हकीकत पर मबनी सही मालूमात को उन्होंने पेश किया है। 9 नंबर पर जो उनका लेक्चर है वो है हौसला और हिम्मत हारने वाले कभी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। दुनिया के चंद नामवर लोगों की दास्तान जो इब्तिदा में बुरी तरह से नाकाम हुए थे। इस लेक्चर की अहमियत और अफादियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। नाकामी के बाद जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तालिब इल्म, इस लेक्चर के बाद जो है वो मैं नहीं समझता कि वो डिप्रेशन का कभी शिकार होंगे, और यकीनन इस लेक्चर को सुनने के बाद उनको हौसला मिलेगा और वो आगे की तरफ अपनी मंजिल की तरफ जो है अपने कदम को बढ़ाएंगे। 10 नंबर पर जो उनका लेक्चर है वो है सोशल मीडिया के मुस्बित और मनफी असरात। ये भी हालात हाजरा की अक्कासी करता हुआ एक उन्वान है। आज हम हमारी नज़रों से देख रहे हैं कि हमारे नौजवान जिनके हाथों में किताब और कलम होना चाहिए वो मोबाइल लेकर रात में 2 बजे तक, रात में 4 बजे तक और फजर की अजान से पहले तक वो बाकड़ों पर, होटलों पर बराजमान होते हैं। और कुछ होटलों वालों ने भी फ्री में वाईफाई मुयस्सर करके उनकी हौसला अफजाई की है और वो वहाँ पर बैठकर निहायत ही वक्त का ज़िया कर रहे हैं। इस लेक्चर के ज़रिए से मौसूफ ने उसकी भी भरपूर तरीके से जो है मुखालफत की है और अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। उनका जो 11वां लेक्चर है वो है तरीक़ा तदरीस नस्र व नज़्म। मौसूफ हालांकि दर्स व तदरीस से फ़िलहाल वाबस्ता नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी में मशगूल हैं, बावजूद उसके वो असातिज़ा के लिए एक रहनुमाई का काम अंजाम दे रहे हैं। यकीनन जिस वक्त मौसूफ कहीं पर दर्स व तदरीस के लिए वाबस्ता हो जाएंगे तो इस लेक्चर की हवाले से उनको ज़रूर याद किया जाएगा कि उन्होंने क्या गज़ब का तरीक़ा तदरीस यहाँ पर बतलाया है नस्र व नज़्म के लिए। 12वां लेक्चर जो मौसूफ का है वो हम तकरीबन 10 से 15 सालों से मालेगांव शहर में 12 हर महीना हर स्कूल में इस प्रोग्राम के ताल्लुक से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, बल्कि हमने इन प्रोग्रामों को अटेंड भी किया है। वो प्रोग्राम है 10वीं के बाद क्या करें। इतना कुछ प्रोग्राम होने के बावजूद हमारे तलबा वो हौसला नहीं पैदा कर पा रहे हैं जो हौसले की ज़रूरत है। और यूट्यूब चैनल जो हमारा इस नूरी एकेडमी के जरिए से अताउर रहमान नूरी साहब की काविशों से जो मंजर आम पर आया है, यकीनन ऐसे तलबा और तालिबात के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा जो 10वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, या अपनी जिंदगी में वो क्या करें, वो तमाम चीज़ जो है इस चैनल के जरिए से मौसूफ गाहे बगाहे जो है अपने लेक्चर्स देते रहेंगे। 13वां जो लेक्चर है उनका वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहानात। इस ताल्लुक से सिविल सर्विस की तरफ भी मौसूफ ने अपने लेक्चर्स के जरिए से तलबा और तालिबात की रहनुमाई की कोशिश की है। मैं एक मरतबा फिर मौसूफ
को मुबारकबाद पेश करता हूँ, न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि अदारा फैज़ान रब्बानी की जानिब से भी मैं मौसूफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कौम और मिल्लत के लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन कदम उठाया है, जिसकी न सिर्फ काबिल तारीफ बल्कि काबिल तकलीफ कदम है। जैसा कि अभी सलमा मैडम ने भी यहाँ पर बतलाया कि बहुत दिनों से कोशिश जारी है जेटी में कि हम भी कुछ करें, और ऐसे कई स्कूलें हैं जहाँ पर तमाम चीज़ें हो रही हैं। इमरान जमील सर की स्कूल भी डिजिटलाइज हुई है, एक ज़िला परिषद की एक स्कूल है, आपको कभी जाना हो तो वहाँ पर जाकर आप विजिट करें, देखें। तो इस तरीके से बहुत लोग जो है इस फील्ड में अपनी कोशिश को जारी रखे हुए हैं, उसी कोशिश में एक बेहतरीन इजाफा हुआ है। मैं एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया।